ذہنی آزمائش آ گیا العلم نور یقین نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے علم دین تو نور ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ پروگرام آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آج 14th پروگرام ہے اور ہمیں 14th ٹیم کی 14ویں ٹیم کی ہمیں یوں سمجھے تلاش ہے. آج دیکھنا ہے گوٹ کی سندھ سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ان کا مقابلہ پنجاب کے شہر لالا موسیٰ سے ہے. یہ دونوں ٹیمیں کیسی تیاری کر کے آئی ہیں یہ تو وقت بتائے گا. اور اس کے بعد آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ بھی کالز کیجئے. بڑے دلچسپ اور نت نئے سیگمنٹس ہوتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں بھی لاتے ہیں، علم دین بھی ہم سیکھتے ہیں اور دوران سلسلہ نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے. میری گزارش ہے گوٹ کی اور لالا موسیٰ کے اسلام میں تشریف لائیں. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے علم دین تو نور ہے حاوی. ماشاءاللہ میری دائیں طرف گوٹکی کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں. اس سے پہلے کہ ان سے تعارف حاصل کریں، کل ایک مقابلہ ہوا تھا، بڑا دلچسپ مقابلہ تھا. کیا نتیجہ نکلا؟ آئیے آپ کو کل کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں آج ہم سب حاضر ہیں. علم دین تو نور ہے حاوی یقین نور ہے. ابلیس کی کتنی قسم کی اولادیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ابلیس کی 5 قسم کی اولادیں ہیں اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ معاملہ سونپ رکھا ہے. پھر ان کے نام بھی ذکر کیے: صبر، العور، مبسوط، داسم، زنبور. جواب درست دے دیا ہے. اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا. مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر انہوں نے حاصل کرنے ہیں. اگر مقابلہ جیتنا ہے صرف 5 میں سے 3 صحیح جواب دے دیں، سرلے کلاں آگے بڑھ جائے گا. طریقت کے 4 مشہور سلسلوں میں سلسلہ نقشبندیہ بھی شامل ہے. صحیح. تشبیک کے معنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا ہے. صحیح. دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہوگا. صحیح. وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. صحیح. خواتین کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے. صحیح. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. آج کا مقابلہ سرلے کلا کے اسلامی بھائی جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. کھڑے وال والے دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ مقابلہ ایک اور ان کو ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سرلے کلاں ایک چھوٹا سا علاقہ اور اس ٹیم نے آگے کوالیفائی کر لیا. اس بار ذہنی آزمائش میں سیزن 17 میں یہ معاملہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے جو ٹیمیں آئی ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. مگر آج دیکھنا ہے گوٹکی یا لالا موسیٰ. دو ٹیموں سے تعارف حاصل کریں گے. پہلے گوٹکی والے اپنا نام بھی بتائیں، کیا مصروفیت ہیں یہ بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن بن غلام حیدر اتاری. میرا تعلق گوٹکی شہر سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکرم ہادی اتاری، میرے والد محترم کا نام ہادی بخش اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گھوٹکی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. میرا تعلق گھوٹکی شہر کے قریبی گاؤں سے. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض احمد اور میرے والد کا نام عبد الحمید اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکھر میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. گوٹکی کے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی کیسے سلیکٹ ہوئی آپ کے؟ آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
आ गया है फिर से ज़हनी आज़माइश नाज़रीन, याद में हमको मदीने की रुलाने के लिए, इल्म की तो नूर है ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ ہمارا دوسرا آڈیشن ہے اور آڈیشن ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں. آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. بیٹھ کر اذان کہنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہیں تو اس کا اعادہ کیا جائے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے ہیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے، علم دی تو نور ہے. جناب گھوٹکی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی آپ نے دیکھا. بائیں طرف میرے لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے، مصروفیت بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مطیب خان اتاری ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں. رہتے کشمیر میں ہیں، پڑھتے سیالکوٹ میں ہیں، ٹیم لالا موسیٰ ہے. کچھ تو بتائیں یہ ماجرا کیا ہے؟ لالا موسیٰ کے آڈیشن میں گئے تھے آپ؟ چلیں جناب، دور دور سے سفر کر کے لوگ جا کر سلیکٹ ہوتے ہیں. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان اسلمی پنجاب کے شہر سرائے عالمگیر سے، اور مدرسہ گلشن اسلامیہ میں حفظ کی کلاس میں تدریس کرتا ہوں. ماشاءاللہ، سنی دارالعلوم سے آپ کا تعلق ہے، مرحبا کہیں گے آپ کو. جناب اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا ہے اور میں جامعۃ الملہ لالا موسیٰ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق بھی لالا موسیٰ شہر سے ہے. چلیں جناب، لالا موسیٰ، سرائے عالمگیر، سیالکوٹ، الگ الگ شہروں میں بسنے والے اسلامی بھائی ایک ٹیم کا حصہ بنے. کیسے بنے آئیے دکھاتے ہیں. آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم کی تو نور ہے. ہم پہنچ چکے الحمدللہ آج پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں. انشاءاللہ الکریم آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے. اگر کوئی حرام کام میں خود نہ جائے مگر چندہ دے دے تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام ہے. المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. راستہ پرہار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، ہاتھ اٹھا کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ. ماشاءاللہ. جناب آپ نے دیکھا لالا موسیٰ کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی. ناظرین وقت ہوا ہے، ایک آپ سے سوال کیا گیا تھا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کا جواب اور قرآن اندازی کریں گے. آپ کو آج کا سوال بتاتے ہیں SMS کے ذریعے، جس کا جواب دینا ہے غزوہ بدر کس دن ہوا تھا، ہفتے میں وہ دن کون سا تھا، یہ دن آپ نے بتانا ہے میسج کے ذریعے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے کل بھی اعلان کیا تھا ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن والوں کو فائنل میں کچھ بڑے انعامات دیے جائیں گے. جوابات دیتے رہیے، اپنی آئی ڈی کو سیو رکھیے. انشاءاللہ فائنل میں ہم ان تمام آئی ڈیز کے درمیان قرآن اندازی کریں گے. سوال یہ ہے، فتح مبین کس واقعے کو کہا جاتا ہے؟ فتح مکہ، غزوہ احزاب، جنگ بدر یا صلح حدیبیہ؟ ان چاروں میں سے ایک جواب درست ہے. جواب دیجئے اور اپنی آئی ڈی کو سیو رکھیے گا. آئیے ناظرین، کل جو سوال ہوا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. الحمدللہ کل جو سوال کیا گیا تھا، قرآن کریم میں بہترین مشروب کس کو قرار دیا گیا؟ جواب دودھ کو. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں محمد اقبال سلطانی کراچی، رحمت اللہ بن داؤد خان
उमरकोट सिंध, बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा सियाल शरीफ, बिनते बिलाल अत्तारिया हैदर गार्डन जड़ावाला, अब्दुलरहमान मुमताज़ बिनते शाहबान अत्तारिया पाकपतन, बिनते गुलाम मोहम्मद अब्बासी बहावलपुर, मोहम्मद सलमान अरशद झंग, मोहम्मद अमीन बिन तारिक महमूद कमालिया, उम्मे हसन अत्तारी कराची, गुलाम यासीन चिश्ती बूरेवाला, मोहम्मद सईद अत्तारी टिब्बा सुल्तानपुर। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी आज हमारे नात ख्वां करें। बताएं भाई किनका नाम? मोहम्मद इकबाल सुल्तानी कराची। माशाअल्लाह, आपको दावत है स्टूडियो में आ जाएं और इंशाल्लाह अपना तोहफा वसूल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, खानदानी रिश्ते तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। दोनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे, 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे और हर सही जवाब पर जिक्रुल्लाह की नियत से हम सब मिलकर क्या कहेंगे? जी इंशाअल्लाह। गोटकी वालों से सवाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस शख्सियत के मुतालिक फरमाया ये अरब का सरदार है? क्या खूबसूरत जवाब है इसका, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका वैसे जवाब सुन के। हज़रत सैयदना शेख अहमद बिन हुसैन भाई की रहमतुल्लाह ताला फ़ज़ल सहाबा के बाब में रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूर से आता हुआ मुलाहज़ा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये अरब का सरदार है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप अरब के सरदार नहीं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सारे जहानों का सरदार हूँ और ये अरब का सरदार है। क्या बात है। मौला अली को देखकर मेरे आका ने फरमाया ये अरब का सरदार है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, हुजूर आप अरब के सरदार नहीं? फरमाया मैं सारे जहानों का सरदार हूँ, अली अरब का सरदार है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौला अली की जवाब दुरुस्त दे दिया है। उसने अखलाक से क्या मुराद है? अखलाक खुल्क की जमा है। उसने अखलाक से मुराद ऐसा नफसानी मलका है जिससे मुत्तसिफ इंसान के लिए अच्छे अफ़आल बजा लाना आसान हो जाता है। क्या बात है। ये ऐसा नफसानी मलका है जिससे मुत्तसिफ इंसान के लिए अच्छे अफ़आल बजा लाना आसान हो जाता है। अल्लाह हम सबको उसने अखलाक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक देख कर पढ़ना अफजल है या बगैर देखे? जनाब ये हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त एक मालूमात होगी इस जवाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अलावा कुरान मजीद की तिलावत करना मुस्तहब है, चाहे देख कर पढ़े या याद किया हुआ ज़बानी पढ़े। अलबत्ता देख कर पढ़ना अफजल है क्योंकि इसमें 2 इबादतें हैं, एक तो कुरान मजीद की तिलावत और दूसरा देखना। जनाब अगर देख कर पढ़ता है तो 2 इबादतें हैं, ज्यादा अफजल है। एक तो कुरान को देखना है और एक तिलावत करना है। तो जब जब कुरान पढ़ने का मौका आए और मुमकिन हो कि कुरान पाक को हम याद भी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुरान को देख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह, और अगर कुरान पाक को हाथ में लेकर पढ़ेंगे तो छूने की बरकतें भी मिल जाएंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान इंसान को बहकाने के लिए अपनी मदद के लिए किन को बुलाता है? हज़रत सैयदना सलमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस आयत मुबारका की तफसीर में हज़रत सैयदना वासिती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के ये कौल नकल फरमाते हैं कि बस तुम किसी ऐसी हस्ती की मदद लेकर शैतान को अपना दुश्मन समझो तो उसके खिलाफ तुम्हारी मदद करे, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो उससे बचो कि वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाए, कि वो अपनी मदद के लिए अपने ग्रोह को बुला लेता है और उसके ग्रोह वाले दुनियादार, दुनिया से मोहब्बत करने वाले और दुनिया पर इतराने वाले हैं। जी जनाब, शैतान अगर मुकाबले पर आ जाए तो शैतान के गिरोह में कौन लोग होते हैं? दुनियादार, दुनिया से मोहब्बत करने वाले और दुनिया पर इतराने वाले। तो अल्लाह पाक शैतान के वारों से हमें बचाए और ऐसे लोगों से भी बचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अस्माए हुस्ना की कोई फजीलत बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हदीस पाक में है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिफाती नाम 99 हैं, जिसने इसे शुमार कर लिए यानी याद कर लिए वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक के 99 अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, जिसने ये नाम शुमार कर लिए, याद कर लिए, वो जन्नत में दाखिल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुखार से शिफा की दुआ सुनाएं। वैसे भी नाज़रीन आजकल बहुत बुखार फैला हुआ है, मौसम बदल रहा है, चलें ज़हनी आजमाइश की बरकत से आज बुखार से शिफा की दुआ भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि इर्किन नआर व मिन शर्रि हर्रिन नार। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा है, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह बुजुर्गों बरतर की हर जोश मारने वाली रग से और आग की गर्मी के नुकसान से। जनाब बिस्मिल्लाहिल कबीरी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी मिन शर्रि कुल्लि इर्किन नआर व मिन शर्रि हर्रिन नार। अल्लाह के नाम से जो बड़ा है और मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह बुजुर्गो बरतर की जो हर जोश मारने वाली रग और आग की गर्मी के नुकसान से। तो अल्लाह हम सबको बीमारियों से शफा अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3-3 सवाल, सारे सही जवाब। अब जो सवाल होंगे वो टॉपिक बेस होंगे और टॉपिक भी मूव करता जाएगा। जब आप स्टॉप कहेंगे तो वो रुक जाएगा। दिखाइए कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्टॉप। अंबियाए किराम, अंबियाए किराम से मुताल्लिक सवाल आएगा आपके सामने। हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो किसी से मदद ले लें और चाहे तो हम आपको 3 ऑप्शन देंगे जिसके जरिए आप जवाब देंगे। कोई है मदद करने वाले? हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान कितना फासला था, कितने सालों बाद हजरत नूह आए थे? जल्दी करेंगे, ऑप्शन दे। ऑप्शन दीजिए जनाब। 500 साल, 3000 साल, 1000 साल। नाज़रीन आप भी गौर करें, हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है, तो कितने साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए थे? वेरी यूनिक इंफॉर्मेशन जनाब। 500 साल, 3000 साल या 1000 साल? जी जल्दी बताइए। 3000 साल। 3000 साल। ऑप्शन थे 500 साल, 3000 साल और 1000 साल। आपसे गलती हो गई है, 1000 साल सही ऑप्शन था। लाला मूसा वालों की बारी है। दिखाइए जनाब कौन से टॉपिक्स हैं। स्टॉप। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंगे ओहद में कितने माहिर तीर अंदाजों को पहाड़ पर ठहरने का हुक्म दिया था? ये जवाब आप चाहें तो किसी से या मदद ले लें या चाहे तो ऑप्शन ले लें। एक भाई हाथ भी उठा रहे हैं। मदद लेंगे। मदद लेंगे, किन से लेंगे मदद? 2 भाई हाथ उठा रहे हैं, उठाए तो 3-4 लोगों ने। किसको मददगार पसंद करेंगे? ऐनकुल इस्लाम भाई। ऐनक वाले भाई, चलो आपने ऐनक नहीं पहली इसलिए आपकी बारी नहीं आएगी भाई। ऐनक वाले चले जनाब। सेकंड दोबारा चलाएंगे। सवाल यह है कि सवाल क्या था, स्क्रीन पे चलाइए। जंगे ओहद में कितने माहिर तीर अंदाजों को पहाड़ पर ठहरने का हुक्म दिया गया था? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हबीबुर रहमान अत्तारी है और मैं छांगा मंगा से आया हूँ। ठीक है। 50 साहब करम। जी जनाब क्या कहेंगे आप? जी यही दुरुस्त मान रहे हैं आप। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 3, 9 नहीं माफ कीजिएगा 36, 42 या 50। आपने कहा 50, अभी भी 50 ही कह रहे हो। 50 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर गोटकी वालों की बारी है, इन्हें टॉपिक बताया जाए। कुछ तोहफा भी दे दें भाई ऐनक वाले भाई को। स्टॉप। जी फिर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का क्या पेशा था? ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? मेमन गोट वालों को भी इजाजत है। आज हमारे साथ बड़ी तादाद में मेमन गोट से आशिकान रसूल आए हैं। मैं 1-2 दिन पहले इनके पास गया था, काफ़ी अजीम और शान इज्तिमा हुआ।
اور انہیں دعوت دی تو وہاں کے وڈیرے بھی آئے ہیں, بزنس مین بھی آئے ہیں, زمیندار بھی آئے ہیں. میں آپ سب کو مرحبا کرتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں. مدد لیں. بلی کری آیا جناب, مدد لیں گے. کس سے لیں گے مدد؟ کوئی مددگار بھی تو ہو, ہے مددگار؟ چلے بھائی, یہ والے بھائی, چلے بھائی ان سے مدد لے لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تجارت تھا ان کا. جی جناب, اگر آپ کیا کہیں گے, انہی کے ساتھ جائیں گے؟ جی انہی کے ساتھ. چلے جناب, آپشن میرے پاس تھے بڑھئی, کپڑوں کی سلائی یا تجارت. آپ کا یہی کہنا ہے کہ وہ تاجر تھے؟ ٹھیک ہے جناب, ان کا کہنا تاجر ہے, یہ والے بھائی کا کہنا بھی تاجر ہے, اور حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے, مددگاروں نے مدد کر دی ہے. کہاں پڑھا تھا, کہیں ایسے ہی کہہ دیا آپ نے؟ یہ پڑھا تھا جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں ہم. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جامعۃ المدینہ کی کیسی پیاری پیاری معلومات ہمیں دیتے ہیں. جناب لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. ویسے لالا موسیٰ کے حوالے سے ایک چٹکلا بھی ہے میرے پاس. جی پیارے آقا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی طرف دوسرا تجارتی سفر کس عمر مبارک میں کیا؟ نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی اس وقت؟ اب چاہیں تو مدد لے لیں, چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. آپشن دیجئے جناب. 45 سال, 12 سال یا 25 سال کی عمر مبارک ہے. 25 سال. جی 25 سال. یہ عمر کوٹ والے, سوری یہ بیمن کوٹ والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, پوچھے تو صحیح. آپشن دوبارہ دکھائیں ذرا, چلے بیمن کوٹ والے تینوں میں سے کیا جواب دیتے ہیں؟ 45 سال کی عمر تھی, 12 سال کی عمر تھی یا 25 سال کی عمر تھی؟ کیا بتاتے ہیں؟ نام بھی بتائیں اپنا, آپ کیا کرتے ہیں بھی بتائیں. میرا تعلق میمن گوٹ سے عبد الواحد قاسمانی. 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. نہیں, یہ تو تجارتی سفر ہوا تھا, اس میں بی بی خدیجہ تو نہیں تھی, ان کا مال لے کر نبی پاک گئے تھے. جی ہاں. جی جی, جواب ان کا بھی درست ہے, آپ کا بھی درست ہے, جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. قاسمانی صاحب کو اچھا سا تحفہ پیش کریں. اور قاسمانی صاحب کیا مصروفیات ہے یہ بھی بتائیے, آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر میمن کوٹ میں؟ جی سر, میری خود کی بھی تجارت ہے, میں پان کا کام کرتا ہوں, زمینداری کا بھی کام ہے. میمن کوٹ سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ, بڑا محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے آنے پر بھی ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. تحفہ پیش کیجئے گا. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ سیرت الانبیاء. یہ ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوال اور ان کی قوموں کے جو واقعات ہیں, یہ کتاب انشاءاللہ انہیں تحفے میں دے رہے ہیں. مفتی قاسم صاحب کی یہ شاندار تصنیف ہے, انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے کے لیے ون آف دا یونیک بک ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین, اب باری ہے, اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مزید سوال ہوں گے اور اس کے جواب بھی ہوں گے, اس میں تحفے بھی ہوں گے. سوال کیجئے. سوال ہے کہ غزوہ خندق کے لیے خندق کھودنے میں کتنے دن لگے تھے؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لیے کتنے دن لگے تھے؟ یہ ویسے بڑا یونیک سوال ہے, پہلی یہ بار بچوں نے کافی ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے. بچوں نے نام ہی نمبر ہی بتانا ہے, انہوں نے کون سا جواب درست یا پتا ہے, کچھ ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں ایک بچے سے پوچھ لیں. چلیں, کتنے دن خندق کھودی تھی؟ جی 20 دن. جی جناب, کہ جواب درست ہے. درست ہے. اللہ اکبر. یہ کہاں پڑھا تھا بھائی؟ کتاب میں پڑھا تھا. میں سمجھا بچہ ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے. یار یہ تو جواب ایسا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا. یہ مطلب پڑھا ہوگا, یاد نہیں تھا, مگر 20 دن. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ بھی دیں گے اور عطر بھی انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. کیا بات ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جس سے امید ہوتا ہے وہ جواب نہیں دیتا, جس سے نہیں ہوتی بعض اوقات وہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی ظفر مدنی بھائی, ان کے شہزادے ماشاءاللہ. کیا بات, دل خوش کر دیا بھائی. اچھا اگلا سوال, اگلا سوال کرے بھائی. اگلا سوال ہے, قرآن کریم کی ایسی سورت بتائیں جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہو. میمن کوٹ والوں کو بھی اجازت دے دیں. کوئی ایسی قرآن پاک کی سورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہلال الدین فرام بنگلہ دیش. بنگلہ دیش. سورۃ المجادلہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے تحفہ دیں. بنگلہ دیش سے آئے کعبہ شریف کے دھاگے اور عطر شریف. কেমন আছেন? ভালো আছি মাশাআল্লাহ. আপনি কেমন আছেন? الحمدللہ نے ভালো আছি. چلیں جناب, یہ بھی ہو گیا ہے. کال لیتے ہیں اس سلسلے میں.
حاجی عبدالحبیب انکل جامعۃ المدینہ گھوٹکی کی طرف سے آپ کو لاکھوں سلام. میں گھوٹکی کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. ہم آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش مستقل طور پر دیکھ رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب انکل ماشاء اللہ. ہمارے کلاس فیلو اکرم ہادی اتاری بھی گھوٹکی ٹیم سے ذہنی آزمائش میں شامل ہیں. ماشاء اللہ. آپ کو لاکھوں وعلیکم السلام. چلے جناب ایک اور کال دیجیے گا. میں ہوں امیانی اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں بھی 2 ٹیمز کے درمیان ذہنی آزمائش ہوا تھا جس میں 6 سیگمنٹس تھے. حاضرین بھی موجود تھے. ہم نے مکتبۃ المدینہ بھی بنایا تھا لیکن ہم کالز نہیں لے سکے کیونکہ ہمارے پاس تو ناظرین ہی نہیں تھے. واہ بھائی واہ. ہمیں آپ ویڈیو بھیج دیتی تو ہم آپ کی یہ ذہنی آزمائش کی ویڈیو یہاں چلا دیتے. چلے ماشاءاللہ. آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ اس میں عبدالحبیب کون بنا تھا. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا. کون سی ٹیم جیتی آپ نے یہ بھی نہیں بتایا. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ جی ایک ویڈیو بھی آئی ہے مدنی منع کی طرف سے. وہ کیا ویڈیو ہے آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب بھائی میں بڑا ہوں گا تو میں آپ جیسا کیسے بنوں گا. چلیں جناب اب ان کو عبدالحبیب جیسا بنا. ایک کال بھی بتا رہے ہیں اس حوالے سے ہے. جی تاریخ ہے. میں ذرا وہاں تو کل کرتا پیا ہوا. میں نے ذہنی آزمائش بڑا چنگا لگتا ہے. میں عبدالحبیب بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک سیگمنٹ پنجابی وچ کرن. میں سمجھ نہیں پایا کون سا سیگمنٹ کہہ رہے ہیں. دوبارہ ذرا کال چلائیے گا. تو میرا نام سیان تاریخ ہے. میں ذرا وہاں تو کل کرتا پیا ہوا. میں نے ذہنی آزمائش بڑا چنگا لگتا ہے. میں عبدالحبیب بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک سیگمنٹ پنجابی وچ کرن. اچھا پنجابی کوئی سیگمنٹ کرنا انشاءاللہ. امت دے رنگ ذہنی آزمائش دے سنگ انشاءاللہ اسی شروع کرانگے. انہاں دے وچ انشاءاللہ ایک سیگمنٹ انشاءاللہ پنجابی زبان دا بھی ہوئے گا انشاءاللہ. تو اسی صبر کرو. صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے. چلیں جناب اللہ پاک سارے بچوں کو خوش رکھے جنہوں نے کالیں کی ہیں. اسلامی بھائیوں کو بھی خوش رکھے. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. گھوٹکی والوں کے 8 نمبر ہیں اور لالا موسیٰ 10 نمبر پر ہے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا. مشتاق طبع لذت تو جگر کی ہے. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. جناب گھوٹکی والوں سے سوال کریں گے. یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر مچ لو. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر مچ لو. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب
की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत। आसी का तुम्हें हामियों महाड़ बनाया। क्या आप बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कि मैं ऐसा गुनाहगार जिसको कोई ना पूछे, ऐसी किस्मत बना दी रब ने कि आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत। अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत। आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। आसी का तुम्हें हामियों गमखार बनाया। आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। इसके बारे में कई बातें सुनने को मिलती हैं। एक रिवायत इस तरह की भी है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हज के सफर पर जा रहे थे और शदीद तूफान कश्ती में आ गया। कश्ती के लोगों ने कलमा भी पढ़ लिया, कफन भी पहन लिए कि अब लगता है डूब जाएंगे, मगर मेरे रजा को नबी पाक से मोहब्बत कैसी है। कहते हैं हुजूर आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अच्छा, इसमें इस शेर में एक और भी अगर कैफियत हम इस वक्त बनाएं कि हुजूर हम तो चल पड़े आपके रास्ते पर, हमने तो हुजूर आपकी सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दिया है, हुजूर आपकी शफाअत के हम खैरात मांग रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, करम फरमाएं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। करीम डुबोते नहीं हैं, करीम तेरा ही देते हैं। वो कैसे, ये एक अंदाज होता है। सुभान अल्लाह। अगला शेर है, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये है। मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको। मुश्किल में है बराती पुरखार पा दिए हैं। मुश्किल में है बराती पुरखार पा दिए। अब हो सकता है ये शेर जो है कि कौन से बाराती कौन से दूल्हा, लोग इसको शेर को समझ नहीं पाते और आला हजरत का क्या माफी ज़मीर है ये भी नहीं पता। जो हम थोड़ा सा समझते हैं इससे या पढ़ा कहीं कि ये बात हो रही है महराज की रात की, जब नबी पाक को महराज का दूल्हा बनाया गया और नबी पाक जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल थे, फरिश्तों की एक फौज थी, सारी बारात है और नबी पाक दूल्हा हैं। मगर सिदरतुल मुंतहा के बाद मेरे आका आगे जाते हैं, मगर जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे।
तो हुजूर दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे बराती प्यारे सवारी रोको। हुजूर आप तो आगे चले जाएंगे, मुश्किल में है बराती, पुरखार बादिए हमारी यहीं तक रसाई है हुजूर, अब आगे आप हैं, आपके रब की रहमतें हैं तो क्या शान है कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। ये शेर कई बार आपने सुना होगा। अब दोबारा मेराज का तसव्वुर बांध के सुने कि दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सुवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। आग दोजक की जला ही नहीं सकती उनको, इश्क की आग में दिल जिनके जला करते हैं। क्या बात है, अगर दिल नबी पाक की इश्क की आग में जल जाए तो फिर दोजक की आग नहीं जलाती। आला हज़रत एक और जगह भी लिखा ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू सलाम उनसे दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझ से हमें बात सबा करते हैं, इल्तिजा तुझ से हमें बात सबा करते हैं। जनाब अब गोटकी वालों की बारी है और अब आपको तर्स सुनाई जाएगी। वो तर्स से आपने पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। जी फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। लाला मूसा वालों की बारी है, तर्स सुनाई जाए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा माशाल्लाह। नबी। चले माशाल्लाह, ये हो गया। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है और चले मैं चाहूंगा पहले
یمن گوٹ والوں سے ایک سوال کر لیتے ہیں اور اسی مشہور زمانہ کلام کا مشہور زمانہ شعر سن لیتے ہیں آپ سے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. چلے بھائی کون سناتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. جی نام بھی بتائیں گے اپنا, کیا کرتے ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق ہے, میں میمن گوٹ سے آیا ہوں اور ہمارا کام ایونٹس مینجمنٹ کا ہے. ماشاءاللہ. اور شعر سنا دے ہم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اے لوگو, یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ہمارے حاضرین کے لیے بھی کوئی طرز سنائیں, اب یہ پہچانیں گے. جی قافلہ بھی ہے, قافلے کی تاریخ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ. چلے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فرمان اتاری جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا سے. جی جی 12 دن کے لیے مدنی قافلے کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب طرز بھی سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. کیا بات ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. میرا نام شاہرمان اتاری ہے, میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. حاجی عبدالحبیب صاحب, میں ایک طرز پڑھ رہا ہوں, آپ وہ طرز پہچانے اور اپنی آواز میں وہ شعر سنائے. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اب یہ ناظرین نے نیا کام شروع کر دیا. ویسے چلیں ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام فضائل رضا اتاری ہے, میں پھول نگر سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کوئی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں 4 بار لفظ مدینہ آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں.
जनाब 18 नंबर घोटकी वालों के हैं, 20 नंबर लाला मूसा। मुझे अभी जिम्मेदार का मैसेज आया कि सक्खर में इज्तिमाई तौर पर जमा होकर माशाल्लाह इस्लामी भाई घोटकी और सक्खर के इस्लामी भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में देखा जाता है। अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा जिसका नाम है सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों को एक बोर्ड दिखाया जाएगा, 60 सेकंड्स का टाइम होगा। लाला मूसा के इस्लामी भाई तशरीफ ले आएंगे यहां पर इस बोर्ड पर। अब जरा मैं इस बोर्ड की तफसील बताता हूं कि यहां पर सहाबा के अलकाबात हैं, अबुल बनात, वहबुल खैर, जामिउल कुरान, जुल उदनैन, नजीबुल अंसार। ये 5 सहाबा कौन हैं, इनके नाम यहां आपने लगाने हैं। और यहां से आ जाएं गोटकी वाले, जब मैं कहूंगा जब आप शुरू करेंगे। गोटकी वाले असदुल्लाह, अमीनुल उम्मत, मिफ्ताहुल इस्लाम, थोड़ा सा दूर हो जाएं, रफीक, हवारी। अब क्या हमें ये सहाबा के अलकाब याद हैं कि नहीं? और ये नबी पाक का कितना प्यारा तरीका कि अपने सहाबा को कितने प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजते। तो अब बारी शुरू होती है आप दोनों की, वक्त शुरू होता है। अब 60 सेकंड्स हैं, अपने अपने बोर्ड पे तवज्जो रखेंगे और सहाबा के अलकाबात के आगे उनके नाम लिखेंगे। जी माशाअल्लाह। दोनों बोर्ड्स देखते हैं 60 सेकंड्स में पूरे 5 नंबर कौन लेता है। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। सब 15 सेकंड रह गए हैं। 4 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये लाला मूसा वालों को क्या हो गया? चलें जनाब, पहले सखर वालों की, घोटकी वालों की बारी है। असदुल्लाह, असदुल्लाह है मौला अली शेर खुदा, अमीरुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, मिफ्ताहुल इस्लाम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, रफीक लकब है हजरत उस्मान गनी का, और हवारी हजरत जुबैर बिन अव्वाम। पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। अब बारी है हमारे लाला मूसा वालों की। हजरत अबू जुहैफा, वहबुल खैर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत उस्मान गनी, जामिउल कुरान, हजरत अनस बिन मालिक, नजीबुल अंसार। नहीं जनाब, हजरत साद बिन मालिक थे नजीबुल अंसार। ये भी आपसे गलती हो गई है। अच्छा, अब जो यहाँ नूरुल जुल उदुनैन, ये हजरत अनस बिन मालिक यहाँ आया था, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। और हजरत अबुल बनात जो हजरत अबू सुफियान थे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई बात नहीं, 60 सेकंड थे, वक्त कम था, अपनी अपनी जगहों पर जाएं। और जनाब सहाबा कराम की क्या शान है। अल्लाह करीम सहाबा कराम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, और सहाबियात भी जन्नती। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, सेगमेंट कब शुरू कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये भी हमारी क्यू में है। अनकरीब इंशाल्लाह ये सेगमेंट भी हम लेकर आएंगे और नए अंदाज से लाएंगे माशाल्लाह, नई ज़ियारात लाएंगे और इस बहाने हम सब मिलके नई ज़ियारात भी करेंगे। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब घोटकी 23, लाला मूसा जो आगे जा रहा था अब 22 पर आ गया है, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। कभी मुकाबला इधर, कभी मुकाबला उधर, आखिर में ना जाने किधर, ये तो वक्त बताएगा। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब खानदानी रिश्ते में पहला सवाल करेंगे हमारे घोटकी वालों से। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है?
حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن تارخ کے فرزند اور آپ کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن تارخ کے فرزند اور آپ کے بھتیجے تھے. جواب درست دے دیا ہے. یہ تو ہو گئے بزرگوں کے آپس میں رشتے. اب آپ سے کچھ خاندانی رشتے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. آپ کے بھائی کی نانی کے داماد کی اہلیہ کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے. چلیں اسکرین پہ آپ بھی دیکھیں, یہاں حاضرین بھی, گھر بیٹھے ناظرین بھی, کہ آپ بھی اس رشتے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں. وہ ہمارے بھائی لگے. بھائی سے شروع کیا اور واپس بھائی پر آ گئے. بھائی بھی ہو سکتے ہیں, خالہ زاد بھائی بھی ہو سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. آپ کے خالو کی سالی کے والد کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے ماموں لگے. کیا بات ہے, ماموں جان کو سلام کہیے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ تو رشتوں پر پہنچ گئے ہیں خیریت سے. اب آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. کل والی پتا چلا کہ ایک کال بھی رکھی ہوئی ہے ان میں سنبھال کے. چلے بھائی کال چلائیے. چلے پہلے کال چلا لیں. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی, آج میں بھی آپ سے ایک رشتے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کے دادا کے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کی پھپھو کے بھائی کے چاچا سے آپ کا کیا رشتہ ہوگا؟ اینج نہ کرو ساڑھے نال, اتنا ایک تو بولتے بھی تیز ہیں. دادا کے بیٹے کے پوتے کے یار دوبارہ چلائیں کال, اور ذرا آرام سے. کال سلو ہو سکتی ہے یا روک دیجئے گا. چلیں دوبارہ. ایک رشتے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کے دادا کے بیٹے, ٹھیک ہے آگے, بیٹے کے پوتے کے بیٹے کے پوتے, ٹھیک ہے آگے چلیں. بیٹے کی پوتے کے بیٹے کی. اب اس پوتے کا بیٹا ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا بھائی؟ یعنی میرے دادا کے بیٹے میرے والد صاحب ہوئے, والد صاحب کے پوتے جو ہے وہ میرے بیٹے ہوئے. اب اس بیٹے کا بیٹا, اچھا ہاں یہاں تک پہنچ گیا. آگے چلیں. ہاں پھر دادا کے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کی پھپھو کے بھائی کے چاچا سے آپ کا کیا رشتہ ہوگا؟ یار ویسے بہت اچھے انسان ہیں وہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ جو بھی ہیں, اور ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر. اتنا مشکل تو نہ کرے, کوئی 2-4 چیزیں پوچھ لے بھائی. اگلی کال دیجیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سیگمنٹ ہے خاندانی رشتے. آپ بہن کی دادی بہو کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ دوبارہ بتائیں بھائی, دوبارہ چلائیں. سیگمنٹ ہے خاندانی رشتے. آپ بہن کی دادی بہو کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں, آج کے بعد یہ جو مجھ سے سوال ہوں گے نا وہ سب یوسف باپو کو ہم دے دیں گے. یوسف شاہ صاحب اس کا, یہ خاندانی رشتوں میں ایکسپرٹ ہیں, اور مجھے امید ہے یہ صحیح جواب دیں گے. اور یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. اچھا ایک تو تھوڑا سا دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بولتا ہوں نا تھوڑا سا سلولی کہتا ہوں نا, تاکہ بندے کو سمجھنے میں ٹائم لگے. ان کے پاس فائدہ یہ, ان کو لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے, تو آپ تھوڑا سلو بولیں گے نا تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. چلے میں سلو بولتا ہوں. اب ہو گیا صحیح صاحب, 2 میں تو ہار گیا. سلو بولتا ہوں, آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں زیادہ دور نہیں جا رہے. ابھی پچھلے دنوں مازن رضا ماشاءاللہ پروگرام میں آئے تھے, تو میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں. مازن کے چاچو کے چاچو کے چاچو کے بھائی کی بیٹی کی بھتیجے کے بھائی کے نانا کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ صحیح صاحب, آپ مجھ سے سلو بولا میں نے, پروگرام کے بعد ملیے گا مجھ سے انشاءاللہ. چلیں ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں.
27 नंबर घोटकी वालों के हैं, 26 नंबर लाला मूसा वालों के हैं, 1 नंबर से घोटकी वाले आगे हैं। अगला सेगमेंट फिर बोर्ड एक्टिविटी है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब कुछ लफ्ज तलाश करना है। घोटकी की तरफ से इस्लामी भाई आएंगे, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। पहले स्क्रीन पर ये बोर्ड दिखा दिया जाए ताकि नाजरीन और यहां मौजूद हाजरीन भी अगर चाहें तो अपने मोबाइल से पिक्चर लें। हम जो सवाल पूछेंगे आप भी देखिए जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अब आपकी जहानत का भी इम्तिहान है। ये बोर्ड जरा सही तरीके से पिक्चर में ले लीजिए। आपने पिक्चर ले ली। अब हम जनाब सवाल इनसे करेंगे। पुल सिरात, लफ्ज पुल सिरात तलाश करेंगे हमारे घोटकी के इस्लामी भाई 30 सेकंड के अंदर। पुल सिरात, is not that easy. 3 सेकंड रह गए हैं। ओहो बड़ी पूरा तो ले जाए। पुल सिर पे रुक गया अब ऊपर। अल्लाह अकबर। पुल सिरात कैसे लिखते नहीं पता आपको? चलो मान लेते हैं, वरना आपने तो काम पूरा कर दिया था। दे मुझे ये। इन्होंने पुल सिरात लफ्ज तलाश किया है। अल्लाह इनको भी हमें भी पुल सिरात पर साबित कदमी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाला मूसा के इस्लाम पे आ जाएं। आपने लफ्ज जन्नत तलाश करना है। पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिला होगा ना इंशाअल्लाह। चलें जनाब, जन्नत तलाश करेंगे और बोर्ड से बहुत दूर होकर तलाश कर रहे हैं। भाई ये कोई नया तरीका ढूंढ के लाया लगता है। 15 सेकंड रह गए हैं जनाब। क्या बात है, जन्नत का लफ्ज तलाश कर लिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आ जाए भाई घोटकी वाले आ जाएं। ये देखें इन्होंने जन्नत के लफ्ज को तलाश किया। आपने लफ्ज तलाश करना है दोज़ख। अल्लाह पाक दोज़ख से हमें पनाह अता फरमाए। दोज़ख, दोज़ख। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया है। अब आइए जनाब, लाला मूसा वाले आए और लफ्ज शफाअत तलाश करें। शफाअत, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर। शफाअत है तुम्हारी, क्या बात है, तलाश कर लिया भाई माशाल्लाह। इस बार बच्चे तैयारी करके आए हैं, जिनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बारी यहां मौजूद इस्लामी भाई की। कौन आएगा यहां पर? आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाएं माशाल्लाह। अब चले तलाश भी कर सकते हैं कि नहीं। आपको तो लफ्ज भी बड़ा प्यारा तलाश करना है। हाँ, और ये माहे काफिला भी है। हाँ, काफिले की नीयत भी हो। आ जाए भाई माशाल्लाह। ये मार्कर लीजिए और आपने लफ्ज सीधे हाथ से ले लें। लफ्ज हूर तलाश करना है। अल्लाह आपको जन्नत की हूरें भी नसीब फरमाए, लेकिन पहले आप हूर यहां तलाश कर लें। हूर इतना आसान नहीं है हजरत। चार सेकंड रह गए हैं। हूर मैंने ढूंढ लिया है, लफ्ज ही ढूंढा है अभी तो। ठीक है, चले मैं आपको गाइड करता हूँ। इंशाअल्लाह पाक जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए और जन्नती हूरे भी नसीब फरमाए। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाअल्लाह आप काफिले में भी सफ़र करेंगे। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। स्कोरबोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सुहेल अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज था कि अगर स्टेटमेंट जो है वो हफ्तावार रिसाले में से किया जाए, उस हफ्तावार रिसाला जो हर हफ्ते पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें से अगर सवाल जवाब किए जाए तो इंशाअल्लाह लोगों को पढ़ने का ज़हन भी बनेगा और इल्म दीन मज़ीद हासिल भी होगा। ये वैसे गुड आइडिया है। हमारी मजलिस अगर नोट कर ले कि जो हम नाजरीन से सवाल करते हैं, अगर वो हम हफ्तावार रिसाले से करेंगे तो ये इंशाअल्लाह इस हफ्तावार रिसाले की तरगीब भी हो जाएगी और इंशाल्लाह मुताला भी हो जाएगा। अच्छा मशवरा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी मजलिस से नोट किया होगा। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
5 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। 31 नंबर 31 नंबर गोट की, 30 नंबर लाला मूसा। वक्त हुआ है, आपने नेक अमाल का जायजा भी करेंगे और इंशाल्लाह नात ख्वानी भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने अपने नेक आमाल के रसाइल निकाल लीजिए, और जिनके पास रसाइल नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपने नेक अमाल का जायज़ा कर सकते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की। नंबर 2, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की। हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी। रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात पढ़े। सजरे के औरात पढ़े। 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। आंखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया। फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीचे रखीं। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अज़ान व इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायजा किया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया। ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए। 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए। फजर के लिए जगाया। दूसरों के घरों में झांकने से बचे। घर दर्स हुआ। मस्जिद दर्स दिया या सुना। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है। 1 मुश्त दाढ़ी है। गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। मुसलमानों को सलाम किया। कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की। 12 दीनी कामों में से 1 दीनी काम की तरगीब दिलाई। दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की। झूठ, गीबत और चुगली से बचे। कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा। ज़ाती दोस्ती तो नहीं की। वक्त पर कर्ज अदा किया। आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे। सफाई और सलीके का ख्याल रखा। मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की। बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की। कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। चौक दर्स दिया या सुना। वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया। इसराफ से बचे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया। ज़बान के गुनाहों से बचे। फजूल बातों से बचे। मजाक, मस्करी, तंज, दिल अदारी और कहका लगाने से बचे। अमामा शरीफ बांधा। माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है नेक आमाल की। अगर आपने अभी तक अगर ये नेक आमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो उसे डाउनलोड कर लें, तो हमें रिसाला ना भी हो तो अपने मोबाइल में आप नेक आमाल का जायज़ा ले सकते हैं, और रोज़ाना जो इस्लाह आमाल का जब तरीक़ेकार है हम जायज़ा लेकर उसको बेहतर कर सकते हैं। नियत कर लें इंशाल्लाह। नेक आमाल की एप्लीकेशन की उम्मीद है कि आप स्लाइड भी देख लेंगे। प्ले स्टोर पर भी है और ये माशाल्लाह ऐप स्टोर पर भी है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। जरा चलें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही
इंशाअल्लाह हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सगे पड़ेंगे। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन पड़ेंगे। सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो मेरे आका। जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह है उमम हो, करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह है उमम हो। जिधर देखो जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो। प्यारे आका मेरे आका मदीने में बुला लो, शाहज़े तेरे अब या रसूल मोहतशम हो, करम अब या रसूल ला, करम अब या रसूल ला, करम अब या रसूल मोहतशम हो। जिधर देखो जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो बुला लो फिर मुझे ऐशार बहरों पर मदीने में बुला लो, फिर मुझे ऐशा बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं पहुंचूं कुएं जाना में करे बादशाह के सीना चाक में पहुंचूं कुएं जाना में करे बादशाह के सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह मदीने
اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا زائروں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا زائروں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنو نا داستان غم میری رو کر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پڑھے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بھی تھا
मदीना 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 जब रंग पर है जब रंग पर है बहारे मदीना जब रंग पर है बहारे मदीना सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना लगे गुल की जब ना सुखी देखता हो लगे गुल की जब ना सुखी देखता हो मुझे याद आते हैं खारे मदीना मुझे याद आते हैं खारे मदीना पहाड़ों
तारे मदीना मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीने में आका हमें मौत आए मदीने में आका हमें मौत आए मदीने में आका हमें मौत आए बनेगा मदफन हमारा मदीना बनेगा मदफन हमारा मदीना जिया पीर मुर्शिद के सदके में आका जिया पीर मुर्शिद के सदके में आका ये अतार आए दोबारा मदीना ये अतार आए दोबारा मदीना 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 मलाइक लगाते हैं आंखों से अपने शब रोज खाके मज़ारे मदीना 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 शाह ज़िक्र मदीना बदम हो जिधर देखो जिधर देखो मदीने क्या बात है मदीना मुनव्वरा की, जिसका जिक्र इतना प्यारा है, उसके दीदार का आलम क्या होगा। जिक्र करें तो दिल की कलियां खिल जाती हैं, जब दीदार करते हैं तो उसका आलम ही और होता है। अल्लाह हमें शौक़ मदीना, ज़ौक़ मदीना, इश्क़ मदीना, ज़िक्र मदीना और दीद मदीना नसीब फरमा। आइए नाज़रीन कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरे नाना को आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद था। पिछले साल जब आपका ज़हनी आज़माइश का लास्ट एपिसोड था तो मेरे नाना की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब भी वो अपनी बीमारी में उठ के आपका ज़हनी आज़माइश का लास्ट एपिसोड देखने बैठ गए थे, वो आपको बहुत पसंद किया करते थे और उसी रात को मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। आप मेरे नाना के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह करीम आपके नाना जान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हम सब के मरहूमीन की अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सुफियान रज़ा अत्तारी है, मैं नक्याल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आप अदनान शेख भाई को कब बुला रहे हैं? हमारी मजलिस से नात जो मजलिस है उन्होंने ही ये तमाम नात ख़ानों का शेड्यूल बनाया होता है। उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह अदनान भाई भी तशरीफ़ लाएंगे। आइए नाज़रीन, हम रोज़ाना हदीस पाक एक बयान करते हैं और बच्चे उसकी वीडियोज़ बना के भेजते हैं। कुछ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत सिख़बिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके लिए गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है।
चले जनाब, अब आज की हदीस स्क्रीन पर नोट कर लें, चाहे तो इसकी पिक्चर ले लें, कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले उसकी वीडियो भेज दीजिएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। 3 लफ्जों पर मुश्तमिल हदीस है, सबको याद होनी चाहिए। मन समता नजा, खामोश रहा, जो भी खामोश रहा वो नजात पा गया। अल्लाह हमें कुफले मदीना नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा जो बोलता है बहुत ज़्यादा गलतियां भी करता है, तो खामोशी भी अपनानी चाहिए। आइए जनाब, ये हदीस पाक का सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। 31 गोट की 30 नंबर है लाला मूसा के, और अब जो सेगमेंट है उसका नाम है कुरानी मालूमात। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश मुख्तलिफ जगहों पर आशिकान रसूल जमा होकर देखते हैं। गोटकी में इस वक्त ज़हनी आजमाइश देखा जा रहा है इज्तिमाई तौर पर, उसके कुछ मनाजिर हमारे पास आए हैं, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इस्लाम में मिलकर ज़ाहिर है कि जामिअतुल मदीना के तलबा होते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, और इस वक्त तो गोटकी आगे है। अब देखना यह है कि ये जो जाग कर और तैयारी के साथ देख रहे हैं, अब गोटकी वाले आगे जाते हैं या लाला मूसा वाले। सवाल है गोटकी वालों से, कुरान पाक की वो कौन सी 2 सूरतें हैं जिनमें 111 आयात हैं? नाज़रीन, बड़ी यूनिक मालूमात इस सेगमेंट में मिलती हैं। कुरान पाक की वो 2 सूरतें कौन सी हैं जिनमें 111 आयतें हैं? 111। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल में 111 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह आराफ में अन-नबीयुल उम्मी कितनी बार आया? 2 मरतबा आया है। 2 मरतबा आया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साहिबुकुम कुरान पाक में कितनी बार फरमाया गया है? क्या बात है, कुरान पाक की बड़ी यूनिक मालूमात। सूरह सबा की आयत नंबर 48 में, और सूरह नजम की आयत नंबर 2 में, और सूरह तकवीर की आयत नंबर 22 में। कुल कितनी बार आया? 3 मरतबा है जी। सूरह सबा आयत 48 नहीं है, आयत नंबर 46 है। सूरह नजम आयत नंबर 2, सूरह तकवीर आयत नंबर 22। 3 बार कुरान पाक में लफ्ज़ साहिबुकुम आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन कितनी बार आया? कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन 2 बार आया है। एक सूरह माइदा आयत नंबर 46 और सूरह माइदा आयत नंबर 48 और सूरह हश्र आयत नंबर 23। सूरह माइदा आयत नंबर 48, सूरह हश्र आयत नंबर 23 2 बार। नॉर्मली तो कंप्यूटर पर सर्च करें तो वो बताता है कि जनाब ये लफ्ज कुरान पाक में कितनी बार आया और कहां कहां आया, मगर यहां भी कुछ कंप्यूटर लगे हैं जो गोटकी और लाला मूसा से आए हैं, ये भी सही जवाब दे रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। नाजरीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अतहरत तारी इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई अगर बता दें सेमीफाइनल्स और फाइनल का क्या प्रोग्राम है? इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं या क्या डिसाइड किया मजलिस ने? इंशाल्लाह अगर तशरीफ लाते हैं तो मरहबा आपको कहेंगे इस्लामाबाद के लिए। जी, फाइनल तो फाइनल हो गया है कि 19 दिसंबर बरोज जुम्मा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगा। अलबत्ता इस्लामाबाद में कहाँ होगा उस पर इंशाल्लाह मशावरत जारी है। एक ये भी तय हो गया है कि सेमीफाइनल जो है वो इंशाल्लाह कश्मीर में होगा। कश्मीर का कौन सा शहर होगा उसको भी डिसाइड करना है। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और वो मुख्तलिफ मकामात, मौसमी हालात और इंतज़ामात को देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हम 1 हफ्ते बाद इस पोजीशन में होंगे कि आपको बताएंगे कि किस किस जगह पर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स होंगे डेट्स के साथ इंशाल्लाह। फिर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बल्कि आसपास के शहर वाले भी तशरीफ़ लाएँ। हम इतना दूर से आपके पास आएंगे तो आप भी ज़रूर आइएगा। आइए नाजरीन, आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है, कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, और सेगमेंट का नाम है सफ़र है। गोटकी के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं। लाला मूसा वाले गोटकी के इस्लामी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। 5-5 सवाल होंगे। अब सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अब्दुल रहमान की बारी है, ताल्लुक घोटकी से है। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है। सही। हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। गलत। हजरत खिताब सीरत रसूल अरबी के मुसन्निफ नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाहि तआला अलैह नहीं हैं। सही।
इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत। जनाब आपसे गलतियां हुई हैं और आपसे 2 गलतियां हुई हैं। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है, ये गलत था। दोबारा दिखा दीजिए स्क्रीन पर ताकि जिनको सवाल के सही जवाब देखने हैं। और किताब सीरत मुस्तफ़ा ये जनाब हजरत नूर बख्श तवक्कुली ने लिखी है, वहाँ आपने सही कह दिया, अल्लाह के जनाब ये गलत था। अब जनाब ये बात पूरी हो गई है और अब बारी है, 3 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी है मोहम्मद मुतीब लाला मूसा। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दी में मिलते थे। गलत। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की कुन्नियत अबू हफ्स है। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। इस्लामी बहनों में कुरान पाक में सिर्फ, इस्लामी महीनों में कुरान पाक में सिर्फ रमजान शरीफ का नाम आया है। सही। जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे अल्लाह पाक उसे हर बाल के बदले एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब लाला मूसा आगे है नादरीन। कभी एक तरफ मुकाबला जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है। अब गोटकी के रियाज अहमद साहब की बारी है। 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना कौमा कहलाता है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज की कुंजी वुजू को फरमाया है। सही। मलकुल मौत हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। गलत। हुरूफे लैन 3 हैं। गलत। गौसे पाक के वालिद साहब का नाम मूसा है। गलत। नहीं जनाब, उनके वालिद का नाम मूसा ही है। आपसे भी 2 गलतियां हो गई हैं। 2 सजदों के दरमियान बैठने को कौमा नहीं जलसा कहते हैं। अब जनाब फिर 3 नंबर हासिल किए हैं। गोटकी वाले सफर है मगर अकेले में, लगता है कुछ कंफ्यूज हुए हैं। अब बारी है अहमद रजा लाला मूसा। मौका है लाला मूसा के पास आगे बढ़ने का। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम अली नहीं है। गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अज़ान असर में पढ़ते हैं। गलत। हुरूफे बद्दा 3 हैं। गलत। 19, 11, 12 और 13 ये सब मिलाएं तो 36 होते हैं। गलत। जनाब हजरत मौला अली की वालदा ने आपका नाम हैदर रखा। गलत। ओए होए होए, बहुत सारे गलत कर दिए आपने। 3 गलतियां कर दी हैं। हुरूफे मद्दा 3 ही होते। दिखाएं दोबारा स्क्रीन पर। नाजरीन ये ज़हनी आजमाइश हमेशा हमारी सांसें बेरब्त करता है। इसका मतलब ये हुआ मुकाबला फिर बराबर हो गया है। आखिरी इस्लामी भाई पर फैसला है कि लाला मूसा या गोटकी कौन सी टीम आगे जाएगी। 41 नंबर दोनों के बराबर हैं। अकरम अत्तारी है गोटकी से, अब उनसे सवाल होंगे। सारी टीम की जिम्मेदारी अब उनके कांधों पर है। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूरह अलम नशरा की तफसीर लिखी। सही। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में प्यारे आका इस्लाम की मेजबानी का शरफ हजरत अबू अयूब अंसारी को हासिल हुआ। सही। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तखल्लुस इलियास है। सही। जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी 40 दिन की नमाजें और दुआएं नामकबूल होंगी। सही। असहाबे कहफ 400 बरस से ज्यादा अरसे तक सोते रहे थे। सही। नहीं जनाब, 300 बरस से ज्यादा था। और अमीर अहले सुन्नत का तखल्लुस इलियास नहीं अत्तार है। लेकिन जनाब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। 3 नंबर लिए हैं, 2 गलतियां कर गए हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि लाला मूसा के इस्लामी भाई अगर 4 सही जवाब दे देंगे तो यह मुकाबला लाला मूसा वाले जीत जाएंगे। अगर 3 गलतियां कर गए तो घोटकी वाले जीत जाएंगे। और अगर इन्होंने 2 गलतियां की तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। बराबर भी हो सकता है। हमारे सामने लाला मूसा के नौमान असलमी साहब हैं, सुन्नी जामियतुल मदीना से ताल्लुक है। और अब पूरी टीम बल्कि पूरे शहर की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। चलें जनाब, 1 जबर, 1 जेर और 1 पेश को तनवीन कहते हैं। आपका माइक दोबारा बोलिए। एक बारी कहना होगा। दावत इस्लामी के अव्वलीन मरकज का नाम गुलजारे हबीब है। गलत। उम्रे से मुताल्लिक अमीर अहले सुन्नत ने रफीकुल हरमैन के अलावा रफीकुल मोतमरीन किताब तहरीर फरमाई है। सही। एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखना सौमे मुहम्मदी कहलाता है। गलत। मस्जिद निमरा में 70 अंबिया किराम की कब्रें हैं। गलत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब ऐसा लगता है कि आपसे 2 गलतियां हुई हैं। बताइए जी जनाब, 2 गलतियां हुई हैं, मुकाबला बराबर हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब कुछ और करना पड़ेगा इस मुकाबले का फैसला करने के लिए। दोनों अपने अपने स्लैब में अपने पास आ जाएं, अपनी अपनी टीम की तरफ आ जाएं। लाला मूसा वाले और गोटकी वाले, इसका मतलब आज हमारी छुट्टी बंद है।
آج مقابلہ کچھ اور چلے گا تب جا کے کسی نتیجے پر پہنچے گا. اچھا جناب, اب اس کا حل ایسے نکالتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں لفظ میم سے شعر سنائیں گی اور سناتے جائیں گے. جب اشعار کسی ٹیم کے ختم ہو جائیں گے تو دوسری ٹیم جیت جائے گی. پاری ہے گوٹکی والوں کی. لفظ میم سے اشعار سنائیں گے اور ہر شعر سنانے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. جلدی کریں. مدینے جاتے ہیں زائرین تو میں ان سے کہتا ہوں میری طرف سے عرض ایک سلام کرنا. چلے جناب, میم سے شعر سنائیں گے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. چلے جناب, میم سے شعر سنائیں گے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. جی جناب, میم سے شعر سنائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جناب. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے یا رضا, مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. جناب. میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پر سو جان سے قربان مدینے والے. ماشاءاللہ. چلیں جناب, اگلا شعر. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. جناب لالا موسیٰ. مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ. یہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ بھی تو کہتے رہے نا. چلے جناب, گوٹکی والے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو لگ جائے گا اپنا بھی بستر مدینے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. جواب درست دے دیا ہے. میں کیوں گھیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ جانے چمن اور خزاں سے من لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں. چلے جناب, جواب درست دے دیا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. پورا کریں شعر. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی یہ ہو چکا ہے. 15 سیکنڈ ہے. مجھ خطا کار سا انسان بھی مدینے میں رہے, بن کے مہمان سرکار کا مدینے میں. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہو گیا, ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب انہوں نے پڑھ دیا ہے, آئیے نعت خواں بھی کہہ رہے ہو گیا ہے. چلے تو اب آپ نے پڑھنا ہے کوئی میم والا شعر, آپ پڑھ دیں گے. 25 سیکنڈ شروع کریں تو یہ جیت جائیں گے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. یہ بھی شعر ہو گیا ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑنا طبیبو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. اچھا ایک منٹ, انہوں نے جب شعر پڑھا تو اس کے بعد ان کا ٹائم ختم ہو چکا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب مجلس کا کہنا ہے کہ ان کو موقع پہلے ان کو دیا جائے. اگر یہ شعر چینج کر سکتے تو ٹھیک ہے, پھر ان کی باری آئے گی. جی چلیں 25 سیکنڈ دوبارہ شروع کر دیں, کیونکہ اب میں نے کہہ دیا تھا درست ہے, مجھے روکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. چلیں ذرا مان لے بھائی, نعت خواہ اسلام میں صحیح ہے شعر. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کی حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے.
इनको ये नहीं मदीने पता के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया। अगर लाला मूसा वाले शेर नहीं सुनाते तो गोटकी वाले जीत जाएंगे। मदीने जाते हैं जाहिर तो उनको कहता हूँ मेरी तरफ से भी अर्ज सलाम कर लेना। ये वो शेर सुना चुके हैं। जल्दी करें, आपके पास 7 सेकंड है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज का मुकाबला गोटकी वाले जीत गए हैं। वैसे गोटकी वालों ने आज कसर नहीं छोड़ी थी हारने में, हर वो कोशिश की जिससे ये हार जाएं, मगर लगता है जिनके नसीब में जीतना लिखा था तो ये आगे आ गए। इसी के नाम ज़हनी आजमाइश है। बहुत अच्छी तैयारी थी लाला मूसा वालों की, लेकिन कोई बात नहीं, अगली तैयारी करके मजबूत आइएगा। और गोटकी की टीम आगे बढ़ी है। लगता है वो जो बच्चे बड़ी तादाद में बैठकर सुन रहे हैं, कोई दुआएं पढ़ रहे थे, तो इनको मौका मिल गया। दोनों टीमें आगे आ जाएं। अब इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी। नाजरीन, आपसे भी सवाल किया गया था ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में, उसका भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह आपको, और जनाब तोहफा देंगे माशाअल्लाह। अकरम अत्तारी भाई को हम इंशाअल्लाह तोहफा दे रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस का माशाअल्लाह। और एक सवाल आपसे करेंगे जिसका जवाब आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है। आ जाए लाला मूसा वाले, आ जाए, आगे आ जाए। फतेह मक्का के लश्कर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? फतेह मक्का के लश्कर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ये लश्कर की तादाद बतानी है। फाइनल अगर स्कोर बोर्ड दिखा दें तो हमें पता चलेगा मुकाबला कैसे कभी यहां और कभी यहां जाता रहा। जी 46 नंबर गोटकी और 44 नंबर लाला मूसा, और इस वजह से ये मुकाबले में पीछे रह गए। फतेह मुबीन किस वाक़े को कहा जाता है? ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में सवाल किया गया था और इसका सही जवाब है सुलह हुदैबिया। ये सुलह हुदैबिया को कहा जाता है। अभी क्या कुरानदाजी करेंगे उसकी? जी, ये सुलह हुदैबिया में जवाब दुरुस्त था। 5 आईडीज नोट कर लें, इनमें से कोई आईडी आपकी हो सकती है तो आप चेक कीजिए और हमसे इनाम लीजिए। एक क्विज आईडी किसी की निकली थी, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में वो तशरीफ लाए हैं, उनको तोहफा दे रहे हैं माशाल्लाह, और शुक्रिया आपका। और जनाब आइए कुरानदाजी इंशाअल्लाह की। पहले सवाल का जवाब। सिलसिले की इब्तिदा में जो सवाल हुआ था जिसका SMS के जरिए जवाब देना था, ग़ज़वे बदर किस दिन हुआ? दुरुस्त जवाब है जुम्मतुल मुबारक। बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया कराची, उबैद रज़ा हैदराबाद, साद रज़ा इस्लामाबाद, अता मोहम्मद अत्तारी बकर, बिनते मोहम्मद अनवर अत्तारिया कोयटा बलोचिस्तान, हाफिज़ मुबीन ज़फ़र अत्तारी मंडी अज़मान, सदाकत अली अत्तारी कोट सुल्तान, हसन चश्मा बेराज, बिनते संजर खान जैकब आबाद, बिनते फ़ियाज़ अत्तारी कराची, अकील अब्बासी गढ़ी, हबीबुल्लाह मोहम्मद इमरान अत्तारी नवाब शाह। आज जो तोहफ़ा जा रहा है वो है बिनते फ़ियाज़ अत्तारिया कराची। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, अब मारिफतुल कुरान जो है ये तोहफा किसको जाएगा? लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान का तर्जमा 3 माशाअल्लाह सेट है, तकरीबन 7-7.5 हज़ार रुपए का ये सेट है। अब आइए आज ये किसको तोहफे में जा रहा है? आज हम इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी कर रहे हैं। आप में से किसी को भी जा सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। देखिए आज ये किसको जाता है जनाब? 6043 अगर किसी के पास है तो वो आ जाएं, और अगर वो नहीं है तो फिर हम दूसरा ऐलान कर देंगे। 6043 है? 6043 आ गए भाई, आ गए माशाअल्लाह, क्या बात है। ये तो मदनी चैनल के खादिम है, इन्होंने भी, क्या बात है। चलो किसी के भी नसीब में हो, सुभान अल्लाह। चले भाई, एक और बच्चों को भी हम तोहफा दिया करते हैं, तो बच्चों का नंबर है और वो नंबर है 6113। माशाअल्लाह, सामान कैसे आप? ठीक हैं? अब इंशाअल्लाह पढ़ना है ये पूरा कुरान, ठीक है ना? माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह, आजे सामने, आजे सामने, इधर देखो, क्या बात माशाअल्लाह। बच्चों में 6113 जिसका आ जाए, आ जाए माशाअल्लाह। बाकी आशिकान रसूल अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। आप आइए। बापू देखिए मदीना अस्सलातो वस्सलाम शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम मोमिनो
सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी करेगा सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कल मुकाबला किसका किसके साथ होगा, आइए प्रोमो देखते हैं। रोशनियों के शहर कराची से करने आई है मुकाबला नौजवानों की टीम। सामने होगी जिसके पंजाब के शहर छांगा मांगा की टीम। किसकी हाजिर जवाबी करवाएगी उसे कामयाब। देखिए इल्म दीन की मालूमात से भरपूर मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 इंशाअल्लाह 11 नवंबर 2025 बरोज मंगल रात 9 बजे, जिसमें होंगी कराची और छांगा मांगा की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। आइए मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।